makosa ambayo uliyafanya wewe kwenye maisha yako, makosa ya miaka 10 iliyopita isiwe ni kitanzi chako cha miaka 10 ijayo. Kuna makosa uliyafanya kwenye maisha yako, maana yake ni nini? Yakupe nafasi ya kujifunza ili kesho uwe bora, usikosee tena kwenye maisha yako. Hatui bora kwa kufanya vizuri tu, hapana. Wakati mwingine tunakuwa bora kwa kujifunza kutokana na makosa au mabaya tuliyofanya kipindi hicho. Inakuwa ni kama darasa ili kesho tufanye vizuri zaidi ya jana. Kwa hiyo makosa yaliyopita huko nyuma uliyofanya isiwe ni hatima yako. Hatima yako haijashikiliwa na makosa ya nyuma. Hatima yako imeshikiliwa na Mungu uliye naye. Kuna makosa inawezekana uliyafanya ni kwenye biashara au kwenye familia au kwenye nyumba yako au kwenye kazi zako. Makosa hayo ambayo uliyafanya miaka iliyopita au miezi iliyopita, makosa hayo yasiwe tena shimo, bali yawe daraja kusaidie uendelee kufocus mbele. Hatufikii kwenye hatima zetu kwa kujihukumu na mambo tuliyofanya, hapana. Tunafikia kesho zetu, tunakuwa bora kwa kuyatafuta ni mambo yapi tutayafanya ili tuwe bora kwenye maisha yetu. Maana kwenye makosa ya jana hatupaswi tena kurudia makosa yale yale. Mungu anayo neema ya kukusaidia pale ambapo umeangushwa na makosa, ukainuka tena kwa neema yake, ukaanza tena upya kwenye maisha yako. Hata kama ni eneo umekosea kwenye maisha yako, hakikisha hilo eneo unawaambia hata watoto wako wasipite kwenye makosa ambayo umepita wewe. Kama kuna gharika ilikumeza wewe, hakikisha unatengeneza safina kwa watoto wako ili waweze kuelea juu ya hiyo safina, wasizame kama ulipozama wewe. Tukiona tumefanya makosa, manake Mungu anasema hivi, umepata nafasi ya kujifunza ili kesho usifanye makosa mengine tena kama yale. Makosa ni darasa. Hatupendi kufanya makosa, lakini tupende kujifunza kutokana na makosa tuliyofanya.